Hello, mabungahong Kristohanon sa tanan. Hallelujah. Masayod baka kung unsa kapag higugma sa Ginoo, kung unsa ka ka-love niya. Alam ko sure gamay. Kung kaila ka sa pinaka most high ranking nga angel sa heaven, kaila man siguro mo na. Siya si Lucifer. Diba? Kung unsa yang kaayo dito sa gibuhat sa Ginoo siya, grabe ka perfect na kay siya dito sa langit. Tagaan na siya mga kinaiya sa isa ka leader, kinaiya sa isa ka worshiper, halos tanan siya, pero tungod sa iyang pride usab ang tanan. Anong gilabay siya sa Ginoo.